ऐसे संताली विलेज कुकिंग खना सानाम को के सगुन तारा गाते को आसाय दिन सानाम को के नापाय में पिया आले हो निये घड़ी दो नापाय के मिना लिया और तेहना रेसिपी होयो कना आपे साई सियारा papda hakuwa रेसिपी तो आसाय दिन नवा वीडियो बांग स्किप करते पहले खना मुचाद अब्दि पे नेला और अडी नापाय पे बुझा और जुदी आपे हो जहाँ तीस नुकु पापदा को पे हताव को ताहले इन जहाँ लेका उतुया तेहेन उनका के होय तो आपे हो उतु काते पे जमा तो देला तो बे जे को मसला हताव कदाइन ले आपे के नोडे मेना गोटा मरी गोटा जीरे सासा और टमेटो नमा कोआ और पियाज नोडे मेना बुलुंग और सोरसा तो नवा को मसला तेगे तेहेन उतु काते उदु आपिया और देला नितो दो गोटा मसला को रि लेगे गाते को प्रथम रीता गोटा मरी और गोटा जीरो मरी और जीरो मिद साथे रि लेखान किंतु ताड़ाताड़ी गुंडा और जीरो एक पापदा को दो तेहिन दिन बनाव को सुरसा पापदा और नेल पे नवा जीरो और तो जीरो और गोटा मरे रि होई कान तिया आ नितु इन दोहोय दा आ नितु रि दा सोरसा और नितु दा सोरसा रि होइना आ नितु दो प्याज कटी इन थेतलावा तो तेहेन दो जे काते बनि माकना और कटी थेतला काते पियाज थतला होयन तिया आ नितो इन दोहोयदा और नितो हाको रे सासांग बुलुंग और सुनुम इन एमा कोआ सासांग बुलुंग और सुनुम इन एमा को कना भागे ठिकिन माखा कोआ और नितो सासांग बुलुंग और सुनुम इन माखाव का को हाको और नितो दो सेंगेलिन धरावा और नितो सेंगल धरा होई कना और नितो दो कढ़ान चंदायदा प्रथम रे सुनुम इन दुलदा प्रथम रे नेमे को हाको गाते को नुकु हाको किंतु जंगे एडी नापाय दे बुझा और नितो मीठा हाको कने और नितो दो मीठा हाको भाजा को होइना और राका दे को और गाते को नुकु आको तो किंतु बेसी भाजा बांग गानोआ जेहेतु पातला गया को और नोकान भाजी का को मे कोआ और ने तो जहां टाइम ते हाको नेम ले कोआ उनको ने इन पाल्टा को कना गाते को खेती नुकु हाको जेमन दाम बेसी गेटा कोआ किंतु जम रे किंतु अदि नापाय को बुझेआ और ने तो टाइम ते हाको भाजी को होइना अरे राका ले कोआ और इन एंदा जहां खेतला ले दिन पियाज ओना
भागे टिकिन भाजा तारपरे एमदा टमेटो भागे टिकिन भाजाया पेंयाजटा आर एमा कना बुलुं और नितो पेंयाज टमेटो भागे टिकिन भाजा कदा और नितो तो मसला को एमा सोसा जीरो भागे टिकिन घंटा मसाला नोडे एमदा सासांग और मसला को भागे टिकिन भाजा कदा और नितो तो मसला ना दाई एमा कना मसला दा एम कते भागे टिक मसला कसावा इन कसाव कदा और नितो तो दाई एमा इनारे लेका पे सुरसा पापदा उतु को ओना जुन्ने किंतु हल्का के दाई एम कदा और हेडे लेंखान हाको एम को और नितो रासे हेडे कना और नितो हाको एम को अमा चेक करना अमा चेक करना जतो हाको एम चबा का को और नितो दे हेडे लेंखान ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ तो होइना आ नितो तो जम काते नेला चेका होई काना आ लिया पिए हाको आर इन चोनोई मेटटांग हाथे को जम काते नेलदा अरे जुत होई कना अरे ये पंचो लेदा ने बाय मया जने लेदा एकला गे जम लेदा और हाको कटी नमागे तेस गया अरे जुत बुझे ना और नुको हाको तो सत्य गाते को अड़ी जुत को बुझे कना और जांग हो सेरकम बहुत तको और जांग हो सेरकम बहुत तको मेटांग गेता को जांग गिद्रो पक्षो भाग गया होय नेल दापे जहां तला तलाते जांग ओनागे मत होय नेल दारे कना पे होनोंकान जांग गाते को जदि जहां तिस नोंकान हाको पे हटाव को अवश्य निये पद्धति ते उतु काते मिधार पे जमा आ तेहेन दो वीडियो बेसी बन मारांग दा और तेहेन आ रेसिपी चिका पे बुझाव केदा अवश्य कमेंट काते पे लेया आ जदि भागे पे बुझा अवश्य सब्सक्राइब काते इन सारे पे ताहेना और लाइक आपे और मा ताहले गाते को तेहेन दो नोंका गे आरो नापाम हुयो आरो मेटा नवा वीडियो काते हजुआ तखन और मा ताहले तेहेन दो नोंका गे और सानाम को गे जोहार।